We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Huwebes. Pagsuspenso sa consolidation sa PUJ, gisupak sa modern transport groups. Lalaking nikapyot sa passenger bus, nahulog patay. Posthumous Award, gihatag sa pulis nga gipusil patay sa minor de edad. O ekipo sa DPWH sa paglimpyo sa mga wetland area sa Mandawi City, gisuwayan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. May hapon ang kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga magatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Ug tanong gisupak sa Federation of Cebu Transport Cooperative nga gilangkuban sa modernized PUJ operator sa Sugbo ang pagpasuspenso sa Senado sa PUV Modernization Consolidation. Andam nilang iuli ang ilang mga unit sa ilang giutangan ug galing ipatuman yun kini sa Senado. Sara nato ang detalye nining report. Naghiusa ang mga kooperatiba sa modernized public transport sa Sugbo nga gitawag nilang Federation of Cebu Transport Cooperative sa ilang pagpasuspenso sa Senado sa PUJ Modernization Consolidation. Ilang hilagwa nga dili makiangayon kanila nga misagop sa PUV Modernization Program sa gamhanan. Base sa data nga nakuha sa grupo, 81% ang nag-consolidate sa PUV Modernization Program sa tibuok nasod. Nadismaya sila nga mas gihatagan o gibugaton sa mga senador ang 19% nga nagmagahi sa pagpakonsolidate. Sa Central Visayas, maabot na sa 98% consolidated ang mga PUJ base sa data usab sa LTFRB 7. Busa hangyo nila sa Senado ug kang Presidente Bongbong Marcos nga ipadayon ang nasugdang programa. Napupos na ang deadline sa consolidation ni Antong Abril 30. So ang hamos ang hangyo ngadto sa atong government o sa atong mga senator, if madayon gid ang kaning suspension sa ato ang modernization program, ipa-quits or ipasuspenso sa namo ang amo ang mga utang. Kay if dili naman na ipasuspenso, sir, asa man magibayad sa mga utang? Girakdang mulusan og lihok protesta ang federasyon karong Agosto 1 sa buntag nga sugdan sa uptown area Cebu City ug mumarcha sila padong sa buhatan sa LTFRB 7. Pagpakita nila kini sa ilang pagsupak sa Senate resolution nga gihulagway nilang mupatay sa ilang panginabuhian. Apektado na matod pa sila karon nga duna pay mga unconsolidated PUJ nga nagdagan nga maoy ilang kakompetensya. Hapit sa katunga ang nawagtang sa ilang kita matag adlaw ug musamot nga dili na kuno sila makabayad sa ilang loan sa mga bangko. Himuon sa grupo ang tanang diplomasyang lakang pagtuktok sa gamhanan apan kung dili gyud mamati sa ilang yangungo, mapugo sila sa paggarahi sa ilang masakinan ngadto sa mga bangko nga ilang giutangan. Nagpasabot kini nga musangpot sa pagkaparalisar sa transportasyon ang sitwasyon. Pila ka tao ka mga pamilya ang mawad-ag panginabuhian. So kami dili mi gusto gunta nga mahitabo ta ang putuha. But kung imla gyud ming sugdo pugson, wa gid may laing mahimo, sir. Makaingon gid mi. Iuli o willing lang sad mi magpapriso para sa among utang. Mayon sila nga, sige, di sa pagbubayan kay suspenso man. Okay mo padayon may dagan. Pero kung pabayron mi permi unsa may mong ibayad, di pa do nga among igrahe na among mga sakinan dito sa DPP ug Landbang. Samtang ipadayag sa LTFRB 7 Regional Director nga respetuhon nila ang katungon sa transport group sa pagpadayag sa ilang sentimiento. Walang atong treatment na pareho. So katungod gihapon na nila, naghandagan na sila nga grupo mo po na itong gikanadlukan kung sila na po'y mo pahigayon o kanabang morag maparalyze yun kung pananglitan. May gani diya sa Cebu o sa Region 7 in general, ang ilaha wala yun mga peaceful kuan lang rally. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Gideklarar nga patay na as pag-abot sa tambalanan ang usa ka 46 anyos ka trabahante ug minahan nga nahugikan sa bus sa dihang nikapyot kini diha sa pultahan sa bus. Nitabo insidente pasado alas 4 sa hapon sa barangay Pugalo, lungsod sa Alcoy. Sa pakisusis kapulisan sa Alcoy nga nag-aginod ang tagan sa bus niadtong higayuna kay nasunod og tricycle paingon sa lungsod sa Bulhoon. Sa dihang giingong nidagan og niapas ang biktima sa bus. Kalit kining nikapyot sa bus nga wa kay baw ang driver apan matod pa naligas ang iyang gitikarang stepboard sa bus human makabuhi sa gikapyutan nga maghinungdan siyang pagkahagbong. Gingong napangka pa ang iyang likod sa bus sa wa pa hingpit nga nahugsadan. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nga base sa mga nakasaksi usab, ang biktima giingong gadagang miapas sa bus nga nag-aginod og dagan og nisuway pagsakay pinaagi sa paglukso sa may pultahan sa maong bus ug dayong kapyot. Ang kapulisan sa Alcoy nihimo nagdugang pakisusi samtang driver sa bus ang napriso ug mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ipaabot pa ang pamilya sa biktima kung makigsitol ba. Kapin 160 ka mga motorista ang gikiha sa Mantangaw City Traffic Office. Human wa mo bayan sa multa sa kaniyang traffic violation. Ang report ni Nico Serino. Mayo ning tuiga gisugdan sa Legal Division sa team ang pagpasaka og mga kaso atubangan sa City Prosecutor's Office. Gikihan nila ang mga traffic violators kadtong naisyuhan og citation tickets apan wala ra manumbaling ug wa gyud mo settle sa bayronon. Moabot sa 161 ang na-filean sa team og kaso kundi in 68 niini ang na-schedule na sa arraignment ug pre-trial. 19 kanila ang nakasettle na o nakabayad sa multa. It sent a message nga dili mayano-yano sad ang kining manakpan ta o nga dili na pareha sa una ba nga ato ang mindset nga baliwa ra ni. Matod ni Rituya, may mga mutuyo sa pag-adto sa ilang opisina aron mobayad sa multa aron di na mapasakaan og kaso. Dakong tabang mga ni kay kusa ra jud nga mo ani kay mobayad kay manghadlok nga siyempre mahasol di jud na. Maong awhag nila sa mga motorista kung anaa sa kadalanan, mutuman na lang gyud sa tanang lagda sa trapiko aron dili maapiki. Ug kung madakpan man gani, mas maayong bayaran na lang gyud dayon ang violation aron di na musangpot sa kiha o posible pang maisyuhan og bench warrant sa korte. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nurse kinangwiniho og motorsiklo kansang bukton ang naligsan, naputlan yun siyang bukton. Ang driver sa modernized PUJ nga maoy nakaligis. Gipasakaan ang kaso. Ang report ni Femery Dumabo. Wa na makigsabot-sabot ang habig sa 56 anyos nga nar sa 57 anyos nga driver sa modernized PUJ. Hinungdan nga gipasakaan gyud og kasong reckless imprudence resulting in physical injuries ang maong driver. Samtang ang maong nurse pabiling nga naapas sa tambalanan. Ang victim na paron sa private hospital unya naputlan gyud sa siyang bukton. Ang complainant ni file og kaso tungod sa wa nila magkasinabtanay o wa sila masitol. So impounded ang sakyanan. Impounded ang sakyanan unya na-detain ang driver. Nahitabo ang insidente nitong Hulyo 25 sa buntag sa Natalio Bacalso sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Dihang padung unta sa iyang trabaho ang biktima. Subay sa insidente, padayang nanawagan si tumulak sa nagbaniyog mga motorsiklo o mga gagmay sakyanan nga dublihon ang pagbantay, ilabi na kung mutapad sa dagkong mga sakyanan. Adunay sugyot si tumulak aron makalikay sa aksidente ang mga motorista nga mahimutang sa blind spot sa kilid sa mga dagkong sakyanan. Dali nimo makit-an nga na blind spot ka kung pananglitan tan-aw nimo ang side mirror sa truck nga di nimo makita ang driver. So, pinaagi ana di nimo makita ang driver sa ato pa blind spot kaniya di kanya makita atog yung likayan ang pag-agi sa mga blind spot nga area labi na gyud og ang truck mo atong katapad no kay di man nato kalikayan nga ang drivers nga nagda sa mga sakyanan di jud makakita nato kay naa man ta sa blind spot. Samtang nitong Martes sa buntag usa ka auto na sagiran sa usa ka truck sa Mananga Bridge sa barangay Tabunok. Tungod niini natanggo nga mga sakyanan sud sa 30 minutos. Nakasabot rin noon ang duha ka habig. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Pipila ka mga pampublikong tuhan sa Lapu-Lapu City may gamit na og interactive board aron mahasubay usab sa digital age
ang ilang pagtudlo. Si Luan Merondina sa report. So, choose a number. Okay, si Ma'am kang mag-pick ha. What number? Okay, you want number 24. Okay, what's the instruction? Write the spelling of the word. Okay, write the spelling of the word. So I will dictate to you a word, then you are going to write the spelling. Okay, classmates, take a look at Maurice's answer. Is this correct? Okay, everybody read the word. Usa ang grade 2 special science class ni Teacher Sheila Pernito Duaves sa Marigondon Elementary School nga migamit sa interactive board sa iyang pagtudlo. Matod ni Teacher Sheila, gipaniguro nilang magamit gihapon ang green board ilabi na alang sa grades 1 o grade 2 students nga gikinahanglan pang mubansay sa ilang pagsuwat. Hinoon kun asthmatic ang estudyante, ang interactive board ang ilang ipagamit aron di kini makahanggap sa mga abog sa chalk. Ngari na mo diri ipa-write ang uppercase, lowercase nga letters. Dako jud kay siya gamit sa mga bata, labi na mga digital native sila. So, sweeto na kay sila sa mga gadgets. So, pupariha man siya pag-use sa gadgets kay touchscreen. Siyempre, enjoy usab kaayo sa paggamit ni ini ang mga estudyante. It helps me learn a lot. Like spelling, doing other activities, and other kinds. Because I love it. Why do you love it? It's the best. Matod sa ilang principal, Mari Chuligan, usa sila sa pipila ka mga public school sa Lapu-Lapu City nga nahatagan sa tagtulo ka mga interactive board gikan sa Special Education Fund. Ug gipagamit niya kini sa mga tinunan sa grade 1, grade 2 ug grade 3. Is highly advisable that the lower grade will use it. Kay installed man ang ihang mga apps man for the lower grades. Sa matag usa ka interactive board, uban niini ang 15 ka mga tablets. Niadtong 2020 pa nila kini nadawat apan nunod sa pandemya, pagbalik na sa face-to-face classes niadtong 2022 pa nila kini napagamit sa mga tinunan. Busa sa 45 nila ka mga tablets, 13 na lang niini ang functional pa. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dredging o pagpalawom sa wetland area sa tubigan nga parte sa Mandawi City, himo na mga heavy equipment nga gamiton gidala na sa lugar. Ang live report ni Nico Serino. Nick. Yeslan kining wetland o tubigan nga area sa may barangay Banilad o Kabangkalan sa Mandawi City usa sa gitutukan sa otoridad aron nga paladman o i-dredge ning mga lugarlan human sa mga pagbaha nga nahitabo. Sa wetland sa may barangay Banilad, naabtan namo ang mga personnel sa Department of Public Works and Highways. Kaganiha, gisuwayan nila ang pagpaandar sa mga heavy equipment nga gamiton paglimpyo sa dapit. Naglakip ini ang daw sa murag barge nga mulutaw sa tubigan nga portion sa lugar. Multi-purpose amphibious dredge ang tawag ni ini nga gamiton para maabot ang layo nga dapit. Kung asa tong designated na kuhaon na spoils, muadto gini siya kay mulutaw niya. Napod siya propeller as mobility niya. Pagtangtang sa napondo nga silt o lapok sa ilawom ang buhato ni ini sa lugar. Ang mga dagkong tubo nga giandam alang sa daling paghabwa o pagdispose ni ini. Napod siya pipes na among ginakuan para ibutang kung asa ilang designated spoil site na dito ilabay. So pagsuyop niya dito sa front, then ilabay po niya kung asa ang spoils. Nag-agad pahinuon ang DPWH sa taga city government. Ang syudad una nang mianunsyo sa plano sa dredging sa tubigan, pagpalawom ug pagtangtang sa silt. Tinguha usab nga kung mahimo, malocate ang kaniadto sinkhole o bito sa dapit nga mao kunoy daling musuyop sa mapondo nga tubig kung grabe ang uwan. Sa lugar mapunta ang tubig gikan sa silingang barangay sa Mandawi
ug bisan sa Cebu City. Niadtong Mayo, nasugda na ang pagdismantle sa pipila ka fish pen sa dapit, labi na katong direkta nga naduol sa culvert o drain sa tubig. Karong hapon lang sa pagbundak sa kusog nga uwan sa dakong bahin sa Metro Cebu, nakakosab ni siya og pagbaha sa pipila ka mga lugar kining wetland area usa sa gimonitor sab sa kagamahanan sa Mandawi kung sa sitwasyon kung mihubas ra sab dayon o misuyla ba ang tubig tungod kay ang resulta nini makaapekto man sa silingan nga mga sitio o mga barangay. Ilan? Okay, daghang salamat, Nico Serino. Yatagan og posthumous award sa Philippine National Police, PNP, ang ilang sakop nga gipusil patay sa usa ka minoridad sa dakbayan sa Mandawi. Ug ang PNP Chief gyud ang nangunay sa pagtunol niini. Anang report. Personal nga bisita ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbel ang haya ni Police Staff Sergeant Orvin C. Felicio sa Sacred Heart Chapel sa Barangay Cugon Ramos, siyudad sa Sugbo kaghapon. Gihatag nini ang medalya ng kadakilaan tungod sa bayanihon nga gihimo sa ilang sakop. Gawas award mihatag usab og hinabang ang PNP sa pamilya nga nailo ni Felicio. Kay hinumduman, si Police Staff Sergeant Felicio namatay human kini gipusil sa 16 anyos nga batan-ong lalaki nga igo rang na madlong sa suspect nga papaulion na kay oras na sa curfew. Ikasubok kini og dako sa PNP organization ang nahitabo sa ilang sakop. Also, in that visit, aside from extending his personal condolences, nagatod siya og mga personal assistance, no, para sa family to make sure that the family will be left behind will be given proper attention by the PNP. Gipahinumduman usab ni Marbel ang mga unit commanders nga siguraduhong makapatuman og security measures panahon sa operasyon, madyuti man o dili. He also reminded unit commanders to make sure that we can institute security measures during operations, whether you are on duty or you are off duty. Gikaragdang ihatod siyang katapusang pahulayan si Police Staff Sergeant Felicio karong adlaw Sabado. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Naposilan patay sa pulis ang usa ka suspect sa pagpanglugos sumang kiniging umisukol sa mga otoridad dito sa barangay Alambihod, lungsod sa Argao. Yato Martes sa buntag. Ang suspect gingong kapuyo rosab sa babay nga gingong iyang gimolistiya. Una nakadawat og reklamo ang kapulisan sa Argao mahitungod sa gihimong krimen sa suspect. Hinungdan nga may pahigayon sila operasyon. Apan sa pag-abot nila sa dapit, milanit kuno matod pa og sundang ang suspect ug yang gitigbas ang mga pulis. May na lang kay wa kini makaigo. Tungod dinhi napugos sa pagbaos ang kaubang pulis sa pagpusil sa suspect kinsa na nalapas ng balanan dito sa Argao apan nakabsan gihapon sa kinabuhi. Haya na po ka mga barangay na ang drug cleared sa barangay Lapu-Lapu City. Kini human na deklarar usab nga drug cleared ang laing tulo ka barangay sa Dakbayan kagahapon sa Regional Oversight Committee on Drug Clearing. Siloan Merondina sa report. Atol sa gihimong validation kagahapon sa Regional Oversight Committee on Drug Clearing, nalakip ang barangay Kaubian, Panganan ug Kalawisan sa Lapu-Lapu City sa 49 ka mga barangay Lukop Region 7 nga gideklarar nga mga drug-cleared barangays. Subay niini, nahimo nang napo ang mga drug-cleared barangay sa Lapu-Lapu City. Una nang nadeklarar nga drug-cleared ang barangay Kauoy, Baring ug Tungasan niadtong 2021, Suba Basbas, Tinggo ug Sabang niadtong 2022 ug Santa Rosa ug San Vicente niadtong 2023. Samtang gideklarar nga drug-free sukad 2019 ang barangay Kauhagan. Hinoon matod ni Gary Lau, pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention Conclosap, nga bisan kun nadeklarar na nga drug-cleared o drug-free ang maong mga barangay, matagkaroon og unya, mupahigayon sila og revalidation. Para ma-maintain yun ang ilang status. So we need everybody's cooperation para masustain nato
ang atuang status because the city government is working toward a drug-cleared city. Samtang na-revalidate na usab ang status isip drug-cleared barangays kagahapon, ang Baring, Tinggo, Kauoy ug Sabang dungan sa laing 43 ka mga barangay sa lalawigan sa Sugbo. Matod sa pangu sa PIDEA Lapu-Lapu City nga dili angayang mukumpiyansa ang mga barangay nga nadeklarar na nga drug cleared kay mamahimo pang mabawi ang ilang status kung may ma-monitor na usab ang PIDEA 7 nga presensya sa mga drug personality sa naasoy mga barangay. Posible nga kanang drug cleared status nila is ma-revoke na to, but they will be given 60 days to conduct intervention. Iya usab nga gikonpermar nga nakadawat silang kasayuran nga pipila sa nahaunang nadeklarar nga mga drug-cleared barangay sa Lapu-Lapu City na sudlan pagbalik sa suliran sa drogas. Naay mga ni-emerge nga mga bagong drug personality which is wala atong previous nga kuan, pero they are doing their kuan man best, ma'am. Karon na sila sa mga different stages na kanang uban ilan nang gi-house visit nya, nang ang uban na pod gahimo na sila intervention program. In fact, ga-conduct na sila mga kanang mga required nga drug test, ma'am, para sa completion ana nga programa na pod. Subay ni ini, gipasiugdahan sa PIDEA 7 ang pagpahigayon ug coaching ug mentoring sa mga sakop sa Barangay Anti-Drug Abuse Council sa mga barangay nga una nang nadeklarar nga drug cleared aron pagpahinumdum kanila sa mga angayang buhaton aron mapabilin ang ilang drug cleared status. Samtang miduso na usab og application ang laing 7 ka mga barangay sa Lapu-Lapu City aron madeklarar usab sila nga drug cleared sunod buwan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga presidente sa pipila ka grupo sa mga tricycle driver ang gitagbo sa City Tuda. Usa sa gitukay ang kalabot sa trapiko nining pagbukas sa klase. Anong report ni Femari Dumabo? Ato sa ilang tigom gahapon, usa sa gipahinumdum kanila ang saktong pamatasan, likayan ang pagsulubog sando, tsinelas o gisi-gisi nga sapot o ang insakto nga pamustura. Og siguroong luwas ang mga tinun-an o ginikanan nga ilang pasahero. Gipahinumduman usab silang mo parking sa lugar nga dili makaali sa mga sakyanan. Nabantayan sa hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority nga sukad sa pagbukas sa klase sa mga pampublikong tungaan niadtong Lunes. Aduna gipagkasinati og paghuot sa dagan sa trapiko. Sagad kining masinati sugod sa alas 6 sa buntag hangtod pasado alas 7 sa buntag. Sa kaudtuhon o sa alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabi. Doon na tayo ubang nga mga agenda no during sa meeting. Unya usa na ni ana ang kining ato mga pasahero sa ting klase. Ato lang gipahinumduman sila nga abli na ang klase, unya expected na to nga sa masunod nga semana mo abli na pud ang atong mga private, so daghan na tag mga pasahero. So pagpahinumdum na gihapon nila about traffic rules na to. Sa bana-bana sa City Tuda adunay dulaan sa 1,900 ka mga tricycle nga namasahero sa dakbayan sa Talisay. Dugang ni tumulak nga gipanlantawan na usab nilang mas paghuot sa dagan sa trapiko sa mga musunod nga semana kun musugod na usab ang mga klase sa mga pribadong tunghaan. Gawas sa kapulisan, kanunay ang monitoring sa City Tuda sa mga CCTV, ilabi na duol sa mga eskwelahan o sa National Highway nga agianan pa dong sa mga tunghaan. Sama na lang sa Bulacau area o sa Barangay Tabunok. Pag Monday, niabot siya og halos gikan sa mong boundary, mo banabana lang mi og halos tunga sa kilometro ang gilayon gikan sa boundary. Dito na-clog up ang atong mga sakyanan. Mag-monitor lang mi and then og gikinahanglan kaayo mananghid ni mi ni Cebu City nga motabok mi sa ilang area dinhi sa Bulacau para pagtabang sa ilang mga traffic enforcer. Oban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Naginugtong nga si Mark Kevin Badayos lang ang Pinoy nga nalagip isip finalist sa Mangrove Photography Awards 2024. Sa 2,500 ka mga entries nga gikan sa 72 ka mga nasod tibok kalibutan, usa ang entry ni Badayos ang giila sa UNESCO Mangrove Action Project kun MAP ubos sa kategorya nga Mangroves and Landscapes. Ang iyang hulagway ubak sa Bakhaw nga gitawag og Roots and Refuge na piling highly recommended sa maong kategorya. Napiling mananaog ang hulagway sa
maniniyot gikan sa United Arab Emirates. Tinguha ni Badayos nga pinaagi sa iyahang mga hulagway makahatag siya og pagtulunan sa publiko nga panalipdan ang kalikupan ilabi na ang bakhaw sa kadagatan. Onse anyos sa babae, gipasidunggan humania gisalvar ang iyang mga igagaw atol sa sulong sa barangay Kandulawan sa Talisay City. Niadtong Pebrero nining tuiga, kiniadto sa sesyon niadtong Martes ang paghatag og pasidungog usas mga kalihukan sa gamhanan sa Talisay City sa ilang pagtak-op sa pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month. Ang mga 11 anyos nga babae kagiilang si Abigail Mercadal ang niluwas sa iyang maig-agaw palayo sa kayo. Ang mga ig-agaw ni Mercadal nagidawat og 4 anyos o 8 ka buwan. Si Konsehal Danny Caballera ang chairman sa Committee on Resiliency may palabang og resolusyon sa pagdahig sa bayanihon nga gibuhat ni Mercadal bisan pa man sa kalinghod sa iyang pangidaron. Ang sunog niadtong Pebrero 21 ning tuiga ni sangpot sa pagkaugdaw sa 11 ka mga panimay diin 87 ka mga individual ang napektuhan. Usa sa mga highlights sa culmination sa kalihukan ang bayanihon nga buhat sa maong bata. Agyo pagtabang sa pagbalik eskwela, ang Bureau of Fire Protection mihimo og inspeksyon sa mga eskwelahan sa Mantawi City. Mihimo ang Fire Department o koordinasyon sa pipila ka mga eskwelahan. Gisgutan o gisusi sa ang fire safety aron maandam daan ang matuan sa mga alarma o mag-igmat na or maggamit ang kabahin ini. Agi og pagsira sa Disaster Resilience Month sa Mandawi City. Gihimo ang programa aron mas mapasabot pa ang katuyuan sa resilience o kaandam sa unsa mang panghitabo sa kalamidad. Subling gibida sa Mandawi DRRMO ang ilang mascot nga si Remo nga motabang sa information campaign sa kabarangayan. Nagpahigayon sab og lain-laing kompetisyon sa kabataan sama sa poster making sa lain-laing nila nga interpretasyon kabahin sa disaster resilience. Mga kapuso, mga andam gihapon sa posibleng bagyo karong buwana. Matod sa pag-asa, duhang antos tulo ka mga bagyo ang posibleng maumol o mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong buwan sa Agosto. Adunay tsansang mulandfall o maigo ang bagyo sa northern portion sa Luzon apan aduna usay posibilidad nga mag-record o matunaw kini sa pagkakaroon way na sigpatang bag-ong daotang panahon ang pag-asa samtang mihinay usab ang hanging habagat apan di gihapon mo kumpiyansa mga kapuso kay padayon ang maawanon nga panahon sa pipila ka dapit sa nason. Daghan na nakadaig sa hulagway sa usa sa mga eksena sa pulang araw nga dalit sa GMA Network kay makita sa hulagway ang daw na porma nga bandila sa Pilipinas nga dayag ang pagkanindot sa cinematography sa maong eksena. Kuha ang mga eksena sa ikatulong episode sa bag-ong gikahinamang kapuso historical drama nga Pulang Araw. Ang unta memorable nga birthday party ni Basel nga karakter ni Benjamin Alves nahimong masulubon human mahiluan siya. Daling gidala si Basel sa tambalanan aron masalbar pa ang kinabuhi. Samtang nag-iyahay og basulog tudlo kung si Kinsa ang naghilo kang Basel. Kinsa kaha ang napaluyo sa pagsuyog patay kaniya. Kanang dungan tang sundan matagabi 8:50 PM sa GMA Prime. Nakadapit sa atensyon sa mga netizen ang video nga gipost ni kapuso primetime queen Marian Rivera Dantes sa iyang anak nga si Sixto. Nahimuot ang mga netizen sa caption ni Marian Rivera nga mamahimo na daw siya nga mangrakit isip mo face paint. Miani naglibuan ka mga reactions o shares ang video ni Marian Rivera. Happy 19th anniversary GMA Pinoy TV! Ang among pahalipay sa mga musunod pang katuigan.
sa panayong paghatod og mga award-winning news programs, documentaries, Filipino dramas ug all-time kapuso favorite sa Global Pinoy sa tibuok kalibutan. Tan-awa ang Balitang Bisdak ug uban pa pinaagi sa GMA Pinoy TV, GMA Live TV ug GMA News TV. Ug unsaon pag-subscribe, bisitaha ang gmatv.com/subscribe o i-follow ang GMA Pinoy TV sa social media. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.